प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि चाहे कितनी भी औलादें हों, वालिदैन अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालते हैं। लेकिन सारे बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं पाल पाते, बल्कि बुढ़ापे में उन पर जुल्म करते हैं। आज हम आपको एक बाप और बंदर का वाकया सुनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन अपनी माँ बाप के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और एक प्यारा सा कमेंट भी अपने माँ बाप के लिए ज़रूर करें। पुराने ज़माने की बात है। एक इंसान जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। और माँ बाप तो कभी जताते भी नहीं हैं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ तक कि माँ की कमी भी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब माँ का इंतकाल हो गया था। वह इंसान बहुत ही रहमदिल था। एक दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे जख्मी हालत में बंदर का छोटा सा बच्चा नजर आया और वो तकरीबन मरने ही वाला था। उसने जल्दी से उसको उठाया और डॉक्टर के पास लेकर गया। उसकी मरहम पट्टी करवाई और घर लेकर आ गया। अब 2 बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी उनके घर का एक हिस्सा बन गया। बंदर बड़ा होता गया और यहाँ वो इंसान बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा उठाकर कमर झुक गई थी, लेकिन कभी कोई शिकवा ज़बान पर नहीं लाया। वो बेटे ऐसे गद्दार, ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं। बचपन से ही उनको सिर्फ फरमाइश करने की आदत थी। जबकि बंदर का वो जो बच्चा था, उसको अपने मालिक से बहुत लगाव था। बच्चे जवान हो गए। बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियाँ भी हो गई थी। जब शादी हुई तो उनको घर छोटा लगने लगा। बंदर जो अब बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसा सलूक करते हैं, और वो बेजुबान अपने दिल में बहुत गम महसूस करता था। अपने मालिक के हर वक्त साथ रहता था। एक दिन तो बेटों ने ये कहकर बाप को घर से निकाल दिया कि अब बहुत हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहाँ जाहिल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को रहने के लिए छोड़ आते हैं, वहाँ डलवा देते हैं। यहाँ पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको कोई साथी मिल जाएगा। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा कि तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, खुश रहो, मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को घर से निकाल दिया। ये नहीं पूछा कि अब कहाँ पर जाएंगे, बल्कि खुश हो रहे थे कि चलो बूढ़ा घर से निकल गया। उस आदमी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत करता। तो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो वह आदमी और बंदर खा लेते थे। लेकिन एक दिन बुढ़ापे की कमज़ोरी की वजह से वो आदमी ज़मीन पर गिर गया। पैरों में चोट आ गई। वो पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया और रोने लगा। कहने लगा कि या अल्लाह, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोज़ी कमाई है। रोते हुए वो अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। अब वो आदमी धीरे धीरे अंधा हो गया। उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। चाहता तो अपने मालिक को छोड़कर चला जाता, लेकिन अपने मालिक के एहसान याद थे। वो बंदर उसकी लाठी बन गया। उनको सड़क पार कराता, कहीं भी ले जाना होता तो अपने मालिक को वो ले जाता। उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लगता था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें करना शुरू कर दिया। लोग जो करीब से गुजर रहे होते वो हंसने लगते, और हंसने लगे तो उन्होंने पैसे देने भी शुरू कर दिए। और यूं उस बंदर से खुश होकर हर कोई गुजरने वाला उसे पैसे देने लगा। जो पैसे उसको मिलते जा रहे थे वो अपने मालिक को दे रहा था। अब इस तरीके से ये होता था कि वो 2 वक्त की रोटी आसानी से खा लेते थे। रहने का ठिकाना भी मिल गया था। वो बंदर बहुत ही ज़हीन था, अपने मालिक के दिल की बात समझता था। और मज़े की बात तो ये थी कि वो हर करतब को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर हो गया कि करतब दिखाने वाला बंदर। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नज़र पड़ गई। बहुत अच्छे तरीके से वो करतब दिखा रहा था। लोग जमा हो गए,
اس کو دیکھ رہے تھے اور شہر میں میلہ لگا ہوا تھا اور بہت بڑا سرکس بھی لگا ہوا تھا۔ سرکس کے مالک نے جب بندر کو اتنی بہترین طریقے سے اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے اور اچھل کود کرتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ میں اس بندر کو اپنے سرکس کے باقی جانوروں میں شامل کر لیتا ہوں۔ وہ سرکس کا مالک بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور کہا کہ یہ بندر آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ میرا پیارا سا بندر ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، میرے بوڑھاپے کا سہارا ہے۔ سرکس کے مالک نے پوری بات اس کو بتا دی اور کہا کہ کیا آپ اپنے بندر کو میرے سرکس میں کام کرنے دیں گے؟ میں اچھا معاوضہ دوں گا اور آپ دونوں کو رہنے کی جگہ بھی دوں گا، اور آپ جو یوں سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں، کوئی ٹھکانہ آپ کا نہیں ہے، آپ کو جگہ بھی مل جائے گی۔ صرف آپ کے شہر ہی میں نہیں بلکہ بڑے بڑے ملکوں میں ہم جاتے ہیں، ہمارا سرکس بہت بڑا ہے، سوچ لو، آپ کو بہت اچھی آفر دے رہا ہوں۔ اب جو بوڑھا آدمی تھا اس نے کہا کہ اس سے زیادہ بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب وہ دونوں سرکس میں شامل ہو گئے۔ سرکس میں بندر کو نئے نئے کرتب سکھائے گئے۔ ایک مرتبہ شہر میں میلہ لگا ہوا تھا، بہت بڑا میلہ تھا، دور دور سے امیر ترین لوگ آئے ہوئے تھے۔ بندر کے کرتب دیکھ کر لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ سرکس کے مالک نے بندر کو کندھوں پر اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ اس نے تو آج ہمارے سرکس کی شان ہی نرالی کر دی۔ ان دیکھنے والے لوگوں میں اس بوڑھے اندھے آدمی کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میلہ دیکھنے آئے تھے۔ وہ پہچان گئے کہ یہ تو وہی بندر ہے جو ہمارے باپ کے ساتھ رہتا تھا، تو کیا سرکس میں ہمارا باپ بھی ہوگا؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو باپ کھڑا ہوا تھا اور تالیاں بجا رہا تھا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ اب یہ بندر یہاں پر کام کرتا ہے۔ کہنے لگے، ارے ہم نے تو موقع ہاتھ سے نکال دیا، اس کو کیسے جانے دیا، اپنے باپ کو نکال دیتے لیکن اس بندر کو رکھ لیتے۔ جلدی سے اٹھ کر دونوں بیٹے آئے، باپ کے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ ارے ابا جان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان تو چپ تھے، ان کو نظر تو ویسے ہی نہیں آ رہا تھا اور کہنے لگے، لگتا ہے آپ کی آنکھیں بھی چلی گئی ہیں۔ وہ بیٹے سرکس کے مالک کے پاس آئے اور کہا کہ یہ ہمارا بندر ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے، بہت اچھا ہے، بہت ہی ذہین ہے۔ سرکس کا مالک تو جانتا ہی تھا، اس نے غصے سے کہا کہ تم جیسے غدار اور نافرمان بیٹے جنہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا، تم غدار ہو۔ یہ بندر ہی ان کا اصل بیٹا ہے، یہ بندر تمہارا نہیں ہے بلکہ وہ جو کھڑے ہوئے ہیں تمہارے باپ ان کا ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم اس بندر کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کریں گے، ہم یہاں سے باہر ملک میں جانے والے ہیں، یہ اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ، جو تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا وہی تمہارے بچے اب تمہارے ساتھ کریں گے۔ وہ بیٹے افسوس کرتے رہے اور اس طرح وہ بوڑھا آدمی اپنے بندر کے ساتھ رہنے لگا۔